हे सुन जननी को मोर सन्यास कहानी सची देवी गर्भर गौरांग जन्म हेले आउ से कहले जे माँ मुई सन्यास हेबी माँ जदि गोटे छुआ जन्म कर बेले से माँ चिंता करबा मोर छुआ बड़ हेले बाहा चाह करे माँ रखते आशा थी जदि से पुआ जदि माँ के कहबा जे माँ मुई सन्यास हेबी ना मुई यार बाहा चाह नहीं है बोली के कहले मार ममता मनबा के नहीं को किंतु शास्त्र रे कवि प्रमाण देले काई बोली जहार पूर्व भाग्य थिबो ता पुत्र बैरागी हां पूर्व जन्म रे पुण्य अर्जन करिथिले बोली कर ई जन्म रे से बैरागी हेले हेले तो मां को बुझे कर कहछ नित्यानंद गौरांग हे सुन जननी को मोर सन्यास कहानी सुन जननी को मोर सन्यास कहानी खेल प्रणिपात गर्भधारी मात खेल प्रणिपात गर्भधारी मात सुखे योग मेलानी सुन जननी को मोर सन्यास कहानी যশোদা মাতা গো জননী মুসে নন্দ অনাই একলি যুগরে তুমি সতী মাতা মুঝে গৌরাঙ্গ নিমাই শুন জননী গো মোর সন্ন্যাস कहानी 1850 मसीह सची देवी गर्भरु जन्म हेले गौरांग ठाकुर सन्यास वेश धारण करी महामंत्र के गान कले। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
রাম হরে রাম 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 হরে হরে। এটা হচ্ছে সেই মহামন্ত্র। মহামন্ত্র আমি যদি গান কর্মা আজকালি এটা যে কথা পড়িছে সে কথা ইহাদে আরম্ভ করমা বলে নামযজ্ঞ কলা সময় আমি প্রহরী মণ্ডপ প্রহরী মণ্ডপে লাগছি 16টা খম্বা। ষোহলটা খম্বারে কিন কিন দেবতা মঝিরে 4টা খম্বা সে মঝির 4টা খম্বারে কি কি দিছন বলে প্রহরী মণ্ডপ কে প্রবেশ করবা বেলে সে খুঁটানে কে দিছন এবং প্রস্থান করবা বেলে সে দুইটা খুঁটারে কে কে 16টা খম্বারে সর্বপ্রথম ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর 16টা দেবতাঙ্কর বাসস্থান ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ কুবের বায়ু অগ্নি বরুণ এন্তা করে 16টা দেবতা 16টা খম্বারে দিছন। তারপরে মঝির 4টা খম্বা 4টা বেদ আছে ঋগ্বেদ সামবেদ যজুর্বেদ অথর্ববেদ। তারপরে প্রবেশ করছো 2টা খম্বা জয় এবং বিজয়। প্রস্থান করছো 2টা খম্বা হনুমান এবং গরুড়। এন্তা করে করে সবু যেতেটা খম্বা আছে 16 4 20 20 4 24টা খম্বারে 24টা দেবতা আছে। হ্যাঁ 20 আর 4টা খম্বারে 4টা বেদ। তো এটা হচ্ছে সেই নাম যজ্ঞের কথা। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। बोल वृंदावन बिहारी लाल की ग्रामवासी समस्त मंगलमय हो बोल आनंद कुमार बोल चैतन्य महाप्रभु की।